Dan konon setelah saya cek nih, si perempuan pelakor ini adalah dunia perpelakoran nih. Orang-orang kayak begini dia nggak mau peduli dengan apapun. Karena apa? Di dalam jiwa dia itu ada adrenalin yang ingin mengambil dan merebut hak orang lain. Itu ada kepuasan buat dia. Ada kepuasan, ada rasa iri terhadap orang lain. Kapolda, tolong, saya minta dengan sangat mudah-mudahan ini akan berlanjut dan saya akan kawal kasus ini. Jangan sampai ini lolos. 여기 와서 이제 그 관계가 악화가 됐었기 때문에, 그리고 딸내미가 어느 순간부터 신랑이 주변에 있을 때 저한테 이제 좀 하지 않아야 될 이제 swearing word라든지 F word가 들어가는 말이라든지 뭐 그 가운데 손가락을 보인다든지 어머니한테 그러면서 예, 저한테도 그러고 저희 시부모님한테도 그러고 그러면서 제가 그런 걸 하고 나서 아빠의 동의를 구하는 듯 아빠를 쳐다보고 하더라고요. 그때부터가 굉장히 안 좋았던, 저한테 굉장히 루드했던 그때가 이제 그 신랑이 그 여자와 아파트에 살면서 아이들을 저녁 때 이제 그래서 갔다 오면 좀 더 못되게 굴고, 그리고 hak anak-anak yang diambil ini adalah hak ibu. Karena ini masih di bawah pengasuhan ibu, karena masih di bawah umur. Oke, jangan sampai ini lolos dan jangan sampai hal ini bisa dibebaskan untuk laki-laki dan perempuan itu. Proses dan ini adalah merupakan tindakan kriminal, pengambilan paksa terhadap anak-anak tersebut. Kita bergandengan tangan dan kawal terus ya guys. Mudah-mudahan saya akan bisa menempatkan hal ini ke posisi yang baik. Save Ami, salam. Psikolog Lita Gading menyatakan siap mengawal dan membantu Emi untuk mendapatkan kembali hak asuh anaknya yang dibawa kabur oleh suami dan selingkuhannya. Lita Gading turut geram dengan perilaku Tisya Erni yang menjadi selingkuhan Aden Wong. Lita mengungkap, Tisya memiliki gangguan kejiwaan yang cukup serius. Wanita tipikal seperti Tisya memang cenderung mempunyai rasa kepuasan tersendiri bila sudah mengambil barang atau hak orang lain. Emi pun juga mengungkap hal mengejutkan. Emi mengungkap sikap putri kandungnya, San, yang berubah menjadi kasar usai dekat dengan Tisya Erni yang menjadi selingkuhan ayahnya. Emi menduga anak gadisnya itu telah dicuci otaknya. Tadi pagi pas saya mau pergi, ada yang menghubungi saya minta pendampingan. Seorang wanita 4 anak yang sekarang punya masalah dan dia adalah kewarganegaraan Korea kalau nggak salah, lalu suaminya Singapura dan dia berselingkuh dengan notabene artis dangdut Indonesia. Dan konon setelah saya cek nih, si perempuan pelakor ini adalah dunia perpelakoran nih. Kalian harus dengar nih ya. Dan kamu terutama sebagai pelakor harusnya mikir, kamu tuh perempuan, apabila kamu digituin itu gimana perasaannya. Kamu nggak boleh melakukan hal itu. Tapi orang-orang kayak begini dia nggak mau peduli dengan apapun. Karena apa? Di dalam jiwa dia itu ada adrenalin yang ingin mengambil dan merebut hak orang lain. Itu ada kepuasan buat dia. Ada kepuasan, ada rasa iri terhadap orang lain. Indikasi kelainan kepribadian di dalam diri dia, si perempuan tersebut. Dan yang terparah adalah dia merasa puas dengan apa yang diambilnya dan itu dilakukan berkali-kali gitu ya. Itu adalah sebuah tantangan buat diri dia, bahwa mengambil hak orang lain, yaitu mengambil barang orang lain, itu merupakan satu kepuasan di dalam diri dia. Parah nggak? Dan dia melakukannya dengan sesadar-sadarnya. Coba bayangkan, harusnya dia berpikir di posisinya si Ami ini, yang orang Korea ini, apabila dia sebagai seorang perempuan udah punya anak dan masih menyusui yang terakhirnya anaknya, diambil oleh orang sama suaminya dan sama si pelakor ini, bagaimana hatinya?
Coba apabila kamu tuh di posisi itu, sakit nggak tuh? Sakit kan? Nah, kenapa sih ini perempuan tega? Apa tujuannya? Apakah dia diiming-iming mau dinikahi dan diiming-iming mau mendapatkan sesuatu harta benda? Dan setelah saya cek perempuan ini, ternyata guys, dia adalah seorang pelakor dan dia melakukannya pernah dengan yang lain-lain juga. Saya adalah korban dari perempuan itu, suami saya diambil sama dia dan sebagainya. Berperilaku yang seperti ini itu merugikan perempuan itu. Kasihan tahu nggak? Harusnya kamu tuh berpikir untuk tidak melangkah lebih jauh gitu. Lita Gading turut mengutuk perbuatan Tisya Erni dan Aden Wong karena telah memisahkan anak bayi yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu, Lita Gading meminta Kapolda untuk terus mengawal kasus Emi BMJ dan meminta tersangka seperti Aden Wong dan Tisya Erni segera ditangkap. Selain itu, dalam sebuah podcast, Emi membongkar kronologi bagaimana sikap dari anak sulungnya, yaitu San, yang berubah menjadi kasar. Pasalnya, San tak segan melontarkan kata yang tidak pantas dan menunjukkan jari tengah kepada ibu dan neneknya sendiri. Sikap buruk San itu terjadi setelah San mengenal selingkuhan Aden Wong, yaitu Tisya Erni. 플롯을 먼저 만들어 놓으려고 했던 것 같아요. 그래서 저보고 저는 뭐 엄마로서도 실패했고 아내로서도 실패했다 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 아이들을 방치를 했고 뭐 교육을 제대로 되지 않았고 뭐 이런 부분들을 얘기를 했는데 솔직히 저는 동의를 할 수가 없었거든요. 그렇죠. 자기가 인도네시아 왔다 갔다 하면서 비즈니스 한다는 핑계로 있을 때 저도 싱가포르에서는 제 사업체를 운영하는 워킹맘이었거든요. 네네. 그래서 싱가포르에서 시부모님을 결혼 전부터 모시고 살았었고, 그래서 시부모님과 아이 셋과 한 집에 살면서 이제 비즈니스까지 했었으니까 네네. 저 딴에는 제가 할 수 있는 최선을 다했다고 네. 생각하고, 그리고 주변에 있는 다른 엄마들이나 뭐 제 지인들이나 이런 분들이 충분히 제가 어떤 사람인지는 증명을 해주실 수 있다고 생각해요. 네. 그래서 저희 딸 같은 경우에도 저랑 어느 정도 굉장히 가까웠었고, 뭐 저녁마다 페이셜팩 같이 하고 농담하고 뭐 일상적인 관계를 가지고 있었어요. 근데 당연히 이제 자식과 그 부모 관계에 있어서 사춘기에 접어들거나 그렇죠. 아니면 이제 아이들을 디스플린 하는 데 있어서 당연히 그런 이제 언쟁이나 아니면 혼내는 이런 거는 충분히 있을 수 있다라고 네. 저는 생각을 하는데, 그런 부분에 대해서 신랑이 이제 태클을 걸기 시작하더라고요. 그래서 여기 와서 이제 그 관계가 악화가 됐었기 때문에, 그리고 딸내미가 어느 순간부터 신랑이 주변에 있을 때 저한테 이제 좀 하지 않아야 될 이제 swearing word라든지 F word가 들어가는 말이라든지 뭐 그 가운데 손가락을 보인다든지 어머니한테. 그러면서 예, 저한테도 그러고 저희 시부모님한테도 그러고 그러면서 내가 그런 걸 하고 나서 아빠의 동의를 구하는 듯 아빠를 쳐다보고 하더라고요. 그게 살짝 아빠 나 이거 잘하고 있지 살짝 그런 확인을 받는다는 그런 느낌. 네, 근데 그거를 저만 느낀 게 아니고 이제 비서나 가정부들도 그걸 목격을 했던 거예요. 네네. 그래서 비서하고 가정부가 저희 딸을 혼낸 적도 있었어요. 너 엄마한테 그렇죠. 누가 그렇게 하니? 우리 엄마였으면 나 벌써 엄청 얻어맞았다. 막 네. 이런 식으로 딸내미한테 혼을 내고 했었거든요. 네. 근데 이제 그때부터가 굉장히 안 좋았던, 저한테 굉장히 루드했던 그때가 이제 그 신랑이 그 여자와 아파트에 살면서 아이들을 저녁 때 이제 저녁 먹으러 네. 오라고 데려가고 하면서 거기서 이제 뭔가 좀 있었던 것 같아요. 그래서 갔다 오면 좀 더 못되게 굴고, 그리고 좀 마음 아픈 일이 많았었는데 네.